Welcome to Hope Corner. Introduction to Satyanarayan Puja. Purpose. Satyanarayan Puja is performed to seek blessings of Lord Vishnu for prosperity, peace, and good health. Best time. Typically done on Purnima, full moon, or Ekadashi, though it can be performed on any day. Preparations. Items needed. Idol/picture of Lord Vishnu or Satyanarayan. Kalash, sacred pot, mango leaves, coconut. Panchamrit, mixture of milk, curd, ghee, honey, and sugar. Tulsi leaves, flowers, fruits, and sweets. Sandalwood paste, turmeric, kumkum, rice. Incense sticks, diya, lamp, camphor. Ghee, samagri for havan. Cotton wicks. Asan mat, for devotees. A clean, sacred space is decorated with flowers and rangoli. The kalash is placed in the center, surrounded by fruits, sweets, and the deity's picture. Sankalp. Mantra, Om Vishnu Vishnur Vishnue. Mam upta pakshayarthan Shri Satyanarayan Vratan karishe. Sprinkle water over yourself and all items to purify them. Chant the mantra while holding flowers and rice in your hand. Ganesh Puja. Invoke Lord Ganesha for the removal of obstacles. Om Shri Ganeshaya Nama. The worshipper offers turmeric, rice, and flowers to Lord Ganesha's image. Kalash Sthapana. Place the kalash and coconut on mango leaves, representing purity and divinity. Mantra. Shri Kalshaya Namah. Offer flowers and water. Worship of Navagraha. Pray to the 9 planets for their blessings. Offer rice and flowers. Mantra for Navagraha. Adityay Somaya Manglaya Budhaya Cha. Guru Shukra Shanibheshth Rahve Ketve Namah. Satyanarayan Puja. Step by step. Dhyanam. Meditate on Lord Satyanarayan. Panchamrit Abhishekam. Bathe the deity with Panchamrit and water. Decoration. Apply sandalwood paste. Offer tulsi leaves, flowers, and fruits. Mantra. Namo Narayanai. Satyanarayan Katha, Satyanarayan Katha. Listen to or read the 5 chapters of the Satyanarayan Katha. Each chapter highlights the power of devotion and the importance of truth. Shri Satyanarayana Vrataktha. Shri Satyanarayan Vratkatha. Shri Ganeshaya Namah. Shri Paramatmane Namah. Ath Katha Prarambha. Ath Prathmodhyaya. Shri Vyasuvayat. Ekda Naimisharane Rishir Shonkade. Paprachur Muner Sarve Sutam Pauranikan Khalu E. Rishay Uchue. Vraten tapsa kinva prapyate vanchitam phalan. Phalam. Tatsarvan shrotumichhameh kathes mahamuneddo. Suntuvait. Nardenab samprishto Bhagwan Kamlaptiya Bhagwan. Surarshe Yathevar Tachsrinudvan Samahitaय 3. Ekda Nardo Yogi Paranugrah Kankshay. पर्यटन विविधान पर्यटन लोकान विविधान मर्त्यलोकमुपागतः लोकान मर्त्यलोकमुपागतः 4. ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेश समन्वितान् जनान् सर्वान् नानाक्लेश समन्वितान् नानाक्लेश समन्वितान् नानायोनिस्मुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् नानायोनिस्मुत्पन्नान् स्वकर्मभिः क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः पान् केनोपायेन चैतेषान् दुःखनाशो भवेद् अरुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकन् गतस्तदाच्छै तत्र नारायण देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजम् शंखचक्रगदापद्मवनमाला विभूषितम 7. 1. श्री सत्यनारायण व्रत कथा. दृष्ट्वा तन् देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे. नारद उवाच. नमो वांगम नसाति त्रूपायानन्तशक्ते. आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने. 8. सर्वेषामधिभूताय भक्तानामार्तिनाशिन्. श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत. न. श्रीभगवानुवाच. किमर्थमाक्तोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते. कथेषु महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते 10. नारद उवाच. मर्त्यलोके जनाय सर्वे नानाक्लेश समन्विताः ननायोनिस्मुत्पन्नाय पच्यन्ते पापकर्मभिः 11. तत्कथन शमेनाथ लघुपायेन तद्वद. श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि 12. श्रीभगवानुवाच. साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रह काङ्क्षय. यत्कृत्वा मुच्यते मोहत्तच्छृणुषु वदामि ते 13. व्रतमस्ति मेहितपुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम्. तव स्नेहान्म्या वत्स प्रकाशर क्रियते धुना 14. सत्यनारायण सेव व्रतं सम्यग् विधानतः. सत्यनारायण सेर्वन्. कृत्वा सदिर् सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्. तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत् 15.
नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं व्रतं तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो 16 कार्यंहितव्रतम् श्री भगवानुवाच दुर्क्षोकादिशमनं धन धान्य प्रवर्धनम 17 सौभाग्य संततिकरण सर्वत्र विजयप्रदम् यस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धास्मन्वित अपार 2 संस्कृत डॉक्यूमेंट्स .organization श्री सत्यनारायण व्रत कथा सत्यनारायण देवन यजेच्चव निशामुखम ब्राह्मण बांधवैश्चैव सहितो धर्मतत्पर 19 नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रंभाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकं बीज अभावे शालिचूर्ण वा शर्करा वा गुडस्तथैं सपादं सर्वभक्ष्यानि चैकीकृत्य निवेदेतिक्की विप्राय दक्षिणा दद्यात् कखान श्रुत्वा जनैः स ततश्च बन्धुभ्यः सार्धन विप्रांश्च प्रतिभोजित 22 प्रसादं भक्षेद भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् 23 एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेद् औरुवम् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले 24 लघुपायोस्ति इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण व्रतकथाया प्रथमोऽध्याय अथ द्वितीयोऽध्याय सुन्तु वाइड अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि अथान्यत् कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रमे ह्यासीद्विप्रोतिनिर्धन 1 ह्यासीद्विप्रोतिनिर्धनः क्षुत्क्रीडाया व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतलै दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय भगवान् 2 वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं पप्रच्छ द्विजमाद्रात् किमर्थं ब्रह्मसे विप्रमहि नित्यं सुदुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यता द्विज 3 ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोहं भिक्षार्थं वै ब्रमे महीं 4 ब्राह्मणोति उपायन यदि जानासि कृपया कथय प्रभ सत्यनारायण व्रताकथा .pdf 3 श्री सत्यनारायण व्रत कथा वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रद पान तस्य त्वं पूजनं विप्रकुरुषो व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवर्षै विधानञ्च व्रतस्यापि विप्रायाभाष्य यत्नत सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रवान्तर्धीयेत् 7 तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रा न लब्धवान् 8 निद्रान् तत्र प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रता करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थं गमद्विजर 9 भिक्षार्थं गमद्विजर तस्मिन्नेव दिने विप्रर प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभ्यः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् दा सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः 11 ततः प्रभृति कालञ्च मासी व्रतं कृतम् एवं नारायण सेदन व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः 12 सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् व्रतंस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति 13 विप्राय तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति च मनुजस्य एवं नारायणेनोक्त नारदाय महात्मने 14 मया तत्कथितं विप्राय किमन्यत् कथयामि किमन्यत् वा ऋषय उच्व तस्माद् विप्राच् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितमुन तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते 15 श्रद्धास्माकं सुन्तु वाइड श्रीनुध्वं मुनिर् सर्वे व्रतं येन कृतं भुवे एकदा स द्विजवरो यथाविभव विस्तरैः 16 बन्धुभ्यः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यत एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् 17 बह्य काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमये तृष्णाया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रन् कृतं व्रतम् अपार कृत प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वये कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो 19 विस्ताराद् विप्र उवाच सत्यनारायणेस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम् तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं मेहित 20 तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं 21 सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चादे यद् धनं 22 प्राप्यते मेदे तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके 23 जगाम नगरे रमे धनिना यत्र संस्थित्य तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् स 24
ततः प्रसन्नहृदय सुपक्वन् कदलीफलम् फलम् शर्करागृत दुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं 25 कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहये ततो बन्धून् समाहुए बन्धून् चकार विधिना व्रतं 26 तद व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितोऽभवत् 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 इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरन् यफ 27 इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीयोऽध्याय अथ तृतीयोऽध्याय सुन्तुवाइड पुनर्ग्रे प्रवक्ष्यामि श्रीनुध्व मुनि सत्तमाय सत्यनारायण व्रताकथा.pdf पांथ श्री सत्यनारायण व्रतकथा पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्चासीन महामतीय ए जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धन दत्त्वा द्विजान सुधीय संतोष्यत सुधीय दो भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीलान्दी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत 3 एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैकैः परिपूरितः 4 नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृप्तिं प्रति दृष्ट्वा स व्रतिनं भूपं प्रपच्च विन्यान्वितः पान्ध साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेत्स प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं छय राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोर्तुलतेजसा व्रतं च स्वजनया सार्धं पुत्राद्यावाप्ति कामया 7 भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादर्म सर्वं कथय मे राजन् करिष्येहं तवोदितम् आत् ममापि सन्ततिर्नास्ति हेतस्माज्जायते औरुवम् ध्रुवम् ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो वाणिज्यात् गृहमागतः न भार्याय कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकम् तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् दा इति लीलावती प्रार पत्नी साधुर्स सत्तम एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती 11 भार्यां भर्तरियुक्तानन्दचित्ताभवद् धर्मप्रायन् ऋगभिनी साभवत् तस्य साभवत् भार्या सत्यप्रसादतः 12 साभवत् दशमे मासी वै तस्याय कन्यारत्नं जायत दिने दिने सा ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशी 13 नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम् 6 संस्कृत documents.organization श्री सत्यनारायण व्रतकथा ततो लीलावती प्रार स्वामिनं मधुरन वचर 14 न करोषि किमर्थन वै पुरा संकल्पितं व्रतम् सादरुवाच विवार समेत वस्याय करिष्यामि व्रतं प्रिय 15 इति भार्या समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि 16 दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर्नगरे सखिभ्यः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेष्यामास धर्मवित् 17 विवाहार्थं च कन्याया वरन् श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं यः 18 तस्मादेकं वनिकपुत्रं समादायाक्तो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वनिकपुत्रं गुणान्वितं 19 ज्ञातिभिर्बन्धुभ्यः सार्धं परितुष्टेन चेत्स दत्तावान् साधुपुत्राय कन्या विधिविधानतः 20 साधुपुत्राय ततोभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम् ततोभाग्यवशात् विवार समय तस्यास्तेन रुष्टो भवत् प्रभुः 21 रुष्टोभवत् ततः काले न्यतो निजकर्म विशारद वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृस्थितो वनिक 22 रत्नसारपुरे रमे गत्वा सिन्धु समीपत वाणिज्यं करोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह 23 तो गता नगरे रमे चन्द्रकेतो नृपसे च नगरेतसे एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभुः 24 भ्रष्ट प्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य मेहे द्वैखन् भविष्यति 25 एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्कर तत्रैव चागत शकौरो वणिजो यत्र संस्थिता 26 तत्पश्चात् धावकान् दृष्ट्वा दूतान् भीतेन चेत्स धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रं लक्षितः 27 सत्यनारायण व्रताकथा.pdf 7 श्री सत्यनारायण व्रतकथा ततो दूता स्मायाता यत्रास्ते सज्जनो वनि दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बध्वानीता वनिकसुतः 28 बध्वानीता हर्षेन धावमानाष्ट प्रोचुनृपसमीपत तस्करो द्वौ समानीता विलोक्याज्ञापे प्रभो 29 राज्ञाज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुआ स्थापिता द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः 30 माया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वच अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना 31 तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिताय चौरेनापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनं 32
आधिव्याधिस्मायुक्ता क्षुत्पिपाशाति दुःखिताय क्षुत्पिपासाति अन्नचिन्ताप्रा भूत्रा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम 33 एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरम् दिवसे जाता गत्वापश्यद् व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च 34 गत्वापश्यद् उपविश्य कखां श्रुत्वा वरन् प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा य रात्रौ गृहं प्रति 35 माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमता पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किन्ते मनसि वर्तते 36 कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरम् द्विजाले व्रतं मातर्दृष्टन् वाञ्छितसिद्धिदं 37 तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तु समुद्यताय सा मुदा तु वनिकभार्या सत्यनारायणस्य च 38 व्रतं चक्रे सैब साध्वी बन्धुभ्यः स्वजनया स भर्तृजामात्रौ क्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रमं 39 अपराधं च मे भर्तुर्जामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनर् 40 तुष्टोऽसौ दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतु नृपोत्तमम् बन्दिनो मोचै प्रातर्वनिजौ नृपसत्तम 41 देयन धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत् त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशिष्यामि सराज्यधनपुत्रकं 42 एवमाभाष्ये राजानं ध्यानगम्योऽभवत् प्रभुः ध्यानगम्योऽभवत् ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनया सह 43 उपविश्य सभामध्ये प्रार स्वप्नं जनं प्रत बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचे द्वौ वनिकसुतौ 44 इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचित्वा महाजना सामान्य नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताय 45 आनीता द्वौ वनिकपुत्रौ मुक्ता निगर्बन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतु नृपोत्तमं 46 स्मरन्ता पूर्ववृत्तान्त नोचतुर्भैविवल्ला राजा वनिकसुता वीक्ष्य वच प्रोवाच सादरं 47 देवात् प्राप्तमेहेद्वैखमिदानी नास्ति वै भयम् तदा निगर संत्यागन क्षौरकर्मादिकार्यत 48 वस्त्रालंकारकन दत्त्वा परितोष्य नृपश्च पुरस्कृत्य वनिकपुत्रौ वत्सातोष्यद् भृशं 49 वत्सातोष्यद्भृशं पुरानीतं तु यद् द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच च ततो राजाय गच्छ साधो निजाश्रमं 50 प्रोवाचता राजानं प्रणिपत्यार गन्तव्यं त्वत्प्रसादत इत्युक्त्वा तौ महावैश्यो जग्मतुः स्वगृहं प्रति 51 महावैश्यो इति श्रीस्कंद पुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयोऽध्याय 3 अथ चतुर्थोऽध्याय सुन्तुवाइड यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायनपूर्विकाम् सत्यनारायणव्रताकथा .pdf 9 श्रीसत्यनारायण व्रतकथा ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नग्रण्येव कियत् दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधौ कृतवान् किमस्ति तव नौ स्थितं दो ततो महाजनौ मत्ता हेल्या च प्रेहेसेवै मैं कखं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रा नेतु किमिच्छसि 3 लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठिरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः 4 एव मुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपत कियत् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धु समीपतर्पान् गते दण्डिनी साधुष्ट कृतनित्यक्रियस्तदय उत्थिता तरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमन्येव क्षय दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यप्तद्भुवे लब्धसंज्ञो वनिकपुत्रस्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत् 7 वनिकपुत्रस्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत् तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदम्ब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना 8 शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशय शक्यतेन न अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति 9 वाञ्छितार्थो जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदय दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं दा क्षमस्व चापराधन में यदुक्तं तव सन्निधौ एवं पुनर्नत्वा महाशोकाकुलोभवत् क्यारय महाशोकाकुलोभवत् प्रोवाच वचनं दण्डी विल्पन्तं विलोक्य च मायरोदीय श्रीनुमद्वाक्यं मम पूजाभिर्मुखर 12 ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुति कर्तुं समुद्यतः 13 साधुर्वायते त्वन्माया मोहिताय सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसे न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो 14 10 संस्कृत documents.organization श्री सत्यनारायण व्रत कथा
मूढोहं त्वां कखन जाने मोहितस्तवमयेन। मूढोहं प्रसीद पूज्यष्यामि यथाविभविस्तरे 15 पुरावित्तं च तत्सर्वं मां शरणागतम्। शरणागतम् श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः 16 वरञ्च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हर्य। ततो नावं समारूहे दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां 17 कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं माम् इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि 18 हर्षेण चाभवत् पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः चाभवत् पूर्णः सत्यदेव प्रसादत्। नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं 19 साधुर्जामात्रन् प्राय पश्य रत्नपुरी मां दूतं च प्रेष्यामास निजवित्तस्य रक्षकं 20 ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुभार्या विलोक्य च दूतोऽसौ प्रोवाच वाञ्छितं वाक्य नत्राय बद्धाञ्जलिस्तदा 21 निकटे नगर सिर्व जामात्रा सहितो वनिं आक्तो बन्धुवर्गैष्ट वित्तैष्ट बहुभिर्युत 22 श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति ते व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधुसन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च 24 प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रत सापि तेन रुष्टाय सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा 25 रुष्टः तरणीं संनृत्य च धनः सार्धं जले तस्यावमज्जयत् तिसृत ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिं 26 शोकेन महता तत्र रुदन्ती चाप्तद्भुवे रुदती दृष्ट्वा तथाविधाय नावं कन्या च बहुदुःखितां 27 भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यमिदं भवेत् सत्यनारायण व्रताकथा .pdf 11 श्री सत्यनारायण व्रत कथा चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवार्का 28 ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा विह्वलाड्वत् विल्लापाति दुःखेन भर्तारं चेदम्ब्रवीत् 29 इदानी नौक्या सार्धन कखन सोबूदलक्षिता न जाने कस्य देवस्य हेल्या तैव साहरिता 30 सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातु वा केन शक्यते इत्युक्त्वा विल्लापैव ततश्च स्वजनैः सह 31 ततो लीलावती कन्या क्रोडे कृत्वा रुरोध ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुःखिता 32 गृहीत्वा पादुके तस्यानुक्तु च मनोद्धाय पादुका कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यसज्जनो वणिक् 33 अतिशोकेन संतप्तश्चिन्तामास धर्मवित् हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमाय 34 सत्यपूजां करिष्यामि यथाविभविस्तरे इति सर्वान् समाह्वय सर्वान् कथित्वा मनोरख्म 35 नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः ततस्तुष्टिः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः 36 जगाद वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापतिं द्रष्टु समाक्ता 37 अतो दृष्टोपवत्तस्याय कन्यकायाय पतिर्ध्रुवम् गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः 38 सायाति लब्धभर्त्री सुता साधो भविष्यति न संशय कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् 39 क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज पश्चात् पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं 40 सा पश्चात् पुनरागत्य सजनन् ततः कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति इदानी च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं 41 तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टो भूद्वनिक्सुता पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः 42 धनुर्बन्धुगैः सार्धं जगाम निजमन्दिरम् पौर्णमास्यां च संक्रान्ता कृत्वान् सत्यस्य कृत्वान् पूजन 43 सत्यपूजन इवलोके सुखन भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरन यफ 44 इति श्रीस्कंद पुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय 4 अथ पंचमोऽध्याय सुतुवाइड अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनिसत्तमाय आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वाप्स एकता स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् 2 आगत्य वत्मूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजन् चापश्यत् गोपाय कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताय स बान्धवाय 3 राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न ननाम स ततो गोपगणाय सर्वे प्रसादं नृप्सन्निध् 4 संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितम् ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखं वाप्सर्पान् तस्य पुत्रश्च नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितं छै अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजन् मनसा तु विनिश्चित्य यौ गोपालसन्निध 7 ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः
भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपर आट सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितोऽभवत् धनपुत्रान्वितोऽभवत् इहलोके सुखन भुक्तत्वा चान्ते सत्यपुरन यफ न सत्यनारायण व्रताकथा .pdf 13 श्री सत्यनारायण व्रत कथा य इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम श्रीनोति च कथा पुण्य भक्तियुक्तः फलप्रदां दा धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः भवेत् दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुचेत बंधनात् क्यारा भीतो भयात् प्रमुचेत सत्यमेव न संशय ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत 12 इति वह कथितं विप्राय सत्यनारायण व्रतम् सत्यनारायण यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः 13 विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदाय केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च 14 सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथाप नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं 15 सर्वेषामीप्सितप्रदर भविष्यति कलौ सत्यव्रतरूपी सनातन श्रीविष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं 16 य इदं पश्ते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाय तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः 17 व्रतं यस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपर्जन्मानि कथयामि मुनीश्वराय 18 शतानन्दों हाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वाप 19 काष्ठभार्वहो भिल्लो गुहराजो बभूव तस्मिन् जन्मनि श्रीरामन् सेव्य मोक्षं जगाम 20 उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथोडवत् श्रीरंगनाथन संपूज्य श्रीवैकुंठन तदागमत 21 श्रीरामचंद्र संप्राप्य रुधामिकर सत्यसंधष्ट साधुर्मोरध्वजोबवत् देहार्धन क्रक्तश्चित्रा दत्वा मोक्षं वाप 22 तुंगध्वजो महाराजर स्वायंभुवोभवत् किल स्वायंभूर्भवत् 14 संस्कृत डॉक्यूमेंट्स .organization श्री सत्यनारायण व्रत कथा सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुंठं तदागमत् 23 कृत्वा तदागमत् भूत्वा गोपाश्च सर्वे व्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः 24 इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया 5मोऽध्याय पांध हवन light the sacred fire and offer samagri while chanting swaha aarti perform the aarti with a lit camphor diya accompanied by the mantra jai lakshmi narayan jai lakshmi ramna swami jai lakshmi ramna satyanarayan swami jan patak harana jai lakshmi ramna ratan jarit sinhasan adbhut chhavi raje narad karat nirantar घंटा ध्वनि बाजे जय लक्ष्मी रमना प्रगट भय कलिकारण दुविज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी चंद्रचूर एक राजा जिनकी विप्ति हरी जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दिनी सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति किन्ही जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण किन्ही तिनको काज सर्यो जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीन हो दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेव जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे जय लक्ष्मी रमना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रसाद वितरण distribute the offerings of Panamrit, fruits, and sweets to everyone.